संघ आणि अध्यक्ष दूधकारांची जी गोंयची संघटना आसा तिजोय बी हांव अध्यक्ष आसा। ह्या दोन्ही संघटनांची मिळून काल आम्ही मुख्यमंत्र्यांची भेट घेतली। काही प्रॉब्लेम्स जे दूधकार फेस करता तातले मुख्य म्हणजे सध्या कामधेनू स्कीम आसा जी दूधकारांचो आधार आशिल्ली गोरवां घेवपाची तीच जवळ जवळ 1.5 वर्सां बंद आसा। आम्ही जोरदार मागणी केली, खूप तेंप पासून करीत आशिल्ले ते म्हणजे ती परत सुरू करची म्हणून। कित्या खातीर बंद आशिल्ली त्या कारणान एकदम किरकोळ आसात। इन्स्ट्रक्शनां दिली, ज्यो फायली पेंडींग आशिल्ल्यो त्यो आमचे उजिरूच तांणी सह्यो केल्यो आनी ती 1-2 दिसान कामधेनू सुरू जातली पयलींच्या स्टँडर्डान हाजें आश्वासन आमकां दिलें। सीएमान आश्वासन दिलें। थोड्या दिसां भितर तें रिविजन जातलें स्किमीचें आनी तातूंत 20 गायो मेळटल्यो। ताजे नंतर दुसरो विशय जो म्हत्वाचो आशिल्लो की शेतकऱ्यांक जो दुधाचो इन्सेंटीव मेळटालो, इन्सेंटीव ह्या शब्दाक हांवें मुख्यमंत्र्यांच्या समोर विरोध केलो। हाजे फुडें ताका सपोर्ट प्रायस म्हणचो, कारण इन्सेंटीव हें वेगळे अर्थ आसा ताका। सपोर्ट प्रायस ह्या खातीर की दूध उत्पादनाचो जो खर्च आसा आनी आमकां मार्केटान ताजो म्हणजे मोबदलो मेळटा हातूंतलो जो गॅप आसा तो गॅप भरपा खातीर सरकार पयशे दिता। त्यामुळे ताका कितें इन्सेंटीव म्हणप योग्य न्ही, तो कसलोच इन्सेंटीव न्ही, तो फक्त सपोर्ट प्रायस आसा। सो ते सुद्दां पयशे आमकां वेळार मेळनाशिल्ले। 6-6, 7-7, 8-8 म्हयने वताले आनी पांयां पडून नमस्कार घालून म्हणटा तशें आमकां ते पयशे भीक मागिल्ले भशेन मागचे पडटाले। मुख्यमंत्र्यांनी आता ते रेग्युलर मेळटले अशें आश्वासन दिलां। त्या शिवाय ऑर्गेनीक शेती खातीर सरकार खूब उलयता, पण ताजे खातीर जे आमकां म्हणजे प्रॉमीस केल्ल्यो मदती आशिल्ल्यो तांचो कांय पत्तो ना। ताजेरूय लक्ष घालपाचें मान्य केलें। नवी पॉलिसी केली, अमृत काळ पॉलिसी, एग्रीकल्चर पॉलिसी, तिजें इम्प्लिमेंटेशन जावना, ताज्या खातीर आमी रिक्वेस्ट केलो। The voice for coin.